अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ अर्सा कबल मैंने माइंड चेंजर के प्लेटफॉर्म से गुरु जाहिद इरफान साहब के कोर्सेज लिए। एक का नाम था मेडिसिन फ्री लाइफ और दूसरे का नाम था परफेक्ट हेल्थ डाइट। और आप यकीन कीजिए कि ये दोनों कोर्सेज मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुए और इन कोर्सेज ने मेरी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग जो हमारी फूड के बारे में थी, हमारी हेल्थ सेहत के बारे में थी, मेडिसिन्स के बारे में थी, बीमारियों के बारे में थी और हमारा ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके बारे में थी, इन सारी मेरी इंफॉर्मेशन तसव्वुरात को बिल्कुल बदल कर रख दिया। और बहुत सी नई इंफॉर्मेशन मुझे इन कोर्सेज से मिली। गुरु जाहिद इरफान साहब के इन कोर्सेज में ये हमें बताते हैं कि किस तरह हम अपनी सिर्फ फूड में कुछ एडजस्टमेंट्स करके, कुछ चीज़ों को इसमें शामिल करके और कुछ चीज़ों को इससे निकाल कर एक हेल्दी और 100% मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर डायबिटीज़ या इस तरह की किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला हैं तो उससे कैसे मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि गुरु जाहिद इरफान साहब के इन कोर्सेज में जो इंफॉर्मेशन मालूमात ये हमें देते हैं, ये कोई टोटके या कोई अनऑथेंटिक चीज़ें नहीं हैं। ये सारी प्रूवन साबित शुदा साइंटिफिक फैक्ट्स पर मुश्तमिल हैं जो आजकल के वर्ल्ड क्लास हेल्थ और लाइफस्टाइल जर्नल्स में पब्लिश हो रही हैं। इस कोर्स के मेजर टेक अवेज के बारे में अगर हम बात करें तो इस कोर्स में गुरु जाहिद हमें ये बताते हैं कि ये इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या होता है और इसकी जो एक बीमारी है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये किस तरह तमाम दूसरी बीमारियों की जड़ है। यस, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीज़। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हमारी बॉडी में पैदा हो जाए तो ये किस तरह हमें दूसरी बीमारियां मसलन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दूसरी हार्ट डिजीज़, इस तरह किडनी के मसाइल, इस तरह लिवर के मसाइल, इस तरह हमारी एजिंग ज़्यादा जल्दी होना या मोटापा ओबेसिटी का होना या हमारे स्किन पर और हमारे मसल्स पर और बोन पर इसके असरात का होना। और इवन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैंसर की भी एक बहुत बड़ी वजह है। और इसके साथ साथ इस कोर्स में बताया जाता है कि किस तरह हम ये जान सकते हैं कि क्या हम भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार तो नहीं है। कुछ ज़ाहिरी अलामात के ज़रिए या कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए हमें इस कोर्स में बताया जाता है कि हम जानें कि क्या हमें भी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, जिसकी वजह से हम अगले कुछ दिनों में या अगले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में और 10 साल में डायबिटीज़ या इस तरह की किसी दूसरी बीमारी का शिकार हो सकते हैं इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और फिर गुरु जाहिद हमें ये भी बताते हैं कि अगर ऐसा है तो हम क्या करेक्टिव एक्शंस लें जिससे हम अपनी इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को सही कर सकें और इसकी जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं डायबिटीज़ वगैरह उससे अपने आप को बचा सकें। इस कोर्स में गुरु जाहिद साहब हमें ये बताते हैं कि हमारी ये जो मॉडर्न डाइट है इसके क्या मसाइल हैं। ये हमारी जो मॉडर्न डाइट है जिसमें गंदम है, जिसमें राइस हैं, जिसमें कुकिंग ऑयल है, जिसमें शुगर है और ये एक हाई कैलोरी, हाई कार्ब और हाई शुगरी, इसके अलावा हाईली प्रोसेस्ड इसमें जो है इस डाइट में चीज़ें शामिल हैं। तो ये मॉडर्न फूड डाइट जो है हमारी, ये क्या हमारी बॉडी में हेल्थ में मसाइल पैदा कर रही है। मसलन जैसे जो हमारा गंदम है इस वक्त वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, उससे क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। या इसी तरह हमारा लाइफस्टाइल में कुछ ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये वही डाइट है जो हम ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं लेकिन अब ये हमारी सेहत को ख़राब कर रही है। और उसके बाद फिर हमें ये बताया जाता है इस कोर्स में कि किस तरह हम अपनी फूड में डाइट में कुछ चेंजेस करें, कुछ चीज़ों को हटा लें, कुछ चीज़ों को शामिल कर लें, तो किस तरह हम हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और मेडिसिन से बच सकते हैं। इसके साथ इस कोर्स में ये बताया जाता है कि ये जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स शामिल हैं और इसके साथ साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स। तो इस कोर्स में हमें बताया जाता है कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितनी मिक़दार में, कितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए और हम अपनी फूड के ज़रिए इसको कैसे प्रॉपर ले सकते हैं। और अगर फूड से नहीं तो हमें कौन से सप्लीमेंट्स अपने डाइट में, अपनी रोज़ाना की उसमें रूटीन में शामिल रखनी चाहिए ताकि हमें ये प्रॉपर मिलते रहें। इसके साथ साथ गुरु जाहिद की अपनी क्रिएटेड रेसिपीज़ हैं
جو ہمیں یہ نیسیسری میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس ہمیں فراہم کرتی ہیں. ان کی ریسیپیز میں رائل سیلیڈ کی ریسیپی ہے, بون براتھ جو سپر فوڈ ہے, سوپ اس کی ریسیپی ہے, گرین شیک کی ریسیپی ہے, لیمنیڈ واٹر کی ریسیپی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو ایک لو کارب آٹا, کیٹو آٹا, اس کی ریسیپی ہے. یہ ساری ریسیپیز گرو زاہد عرفان کا جو اپنا چینل ہے, چینل ڈائبٹیز یوٹیوب پر, اس پر ان کی کمپلیٹ ریسیپیز موجود ہیں. اس کورس میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فوڈ کے علاوہ ہماری صحت پہ اور جو دوسرے عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے. مثلاً ہمیں پانی, واٹر کنزمپشن کتنی کرنی ہے, ہماری سلیپ کیسی ہونی چاہیے, ہمیں ایکسرسائز کس طرح کی کرنی چاہیے, اور یہ جو مختلف فاسٹنگ کے میتھڈز ہیں ان کو اپنا کر ہم کس طرح اپنی صحت کو ایک ہیلدی لائف مینٹین کر سکتے ہیں, اپنی صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں اور میڈیسن سے بچ سکتے ہیں. اس کورس کا سب سے اہم ٹیک اوے ڈائبٹیز کے حوالے سے ہے. ڈائبٹیز جو بہت سے دیگر ہیلتھ ایشوز کی وجہ بنتی ہے ہمارے ہیلتھ میں اور ہماری باڈی میں, تو گرو زاہد عرفان صاحب اس کورس میں ایک مکمل پریکٹیکل ڈائبٹیز ریورسل پروگرام, ڈائبٹیز ریورسل اسٹریٹجی ہم سے شیئر کرتے ہیں, جس میں صرف فوڈ ایڈجسٹمنٹس کے ذریعے بغیر کسی دوائی کے آپ اپنی ڈائبٹیز کو ختم کر سکتے ہیں. یہ ایک ثابت شدہ نسخہ اسٹریٹجی ہے, اور اب تک سینکڑوں لوگ اس کو آزما کر, اس کو استعمال کر اس کو فالو کر کے کامیابی کے ساتھ اپنی ڈائبٹیز ریورس کر چکے ہیں, ڈائبٹیز مکمل ختم کر چکے ہیں. گرو زاہد عرفان صاحب نے خود اس کو اپنا کر اپنی ڈائبٹیز کو مکمل ختم کر لیا. جاوید چودھری صاحب نے بھی اسی ڈائٹ پلان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈائبٹیز کو مکمل ختم کر لیا, اس سے مکمل چھٹکارا حاصل کر لیا. ہمارے ملک میں ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں وہ آبادی میں پرسنٹیج کے حساب سے ہم انفارچونیٹلی نمبر 1 پر آ گئے ہیں پوری دنیا میں, اور میرے خیال سے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور صرف یہی راستہ ہے کہ ہم فوراً اٹھیں اور اس کے خلاف جدوجہد اسٹارٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ گرو زاہد عرفان صاحب ہمیں اکوپ کر رہے ہیں اس اویئرنیس کو پھیلا کر, اور اس پروگرام کو ہم تک پہنچا کر کہ کس طرح ہم اپنی ڈائٹ کو ہیلدی کر کے ایک میڈیسن فری لائف گزار سکتے ہیں اور ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں, ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں. یہ وہی ڈائٹ پروگرام ہے جو ڈاکٹر ولیم ڈیوس یو ایس میں, ایرک ایڈمیڈیز کینیڈا میں, اور ڈاکٹر پرمود ترپاٹھی انڈیا میں اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. اور ان ڈائٹ پلانس, ان اسٹریٹجیز کا ایسنس یہ ہے کہ آپ صرف اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں اور اس سے اپنی ہیلتھ کو بہتر کر لیں اور بیماریوں سے بچیں اور میڈیسن فری زندگی گزاریں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ڈائٹ پلان گرو زاہد صاحب ہمیں اس کورس میں دیتے ہیں, یہ وہی ڈائٹ پلان ہے جو ورلڈ کلاس ایتھلیٹس اور سیلیبریٹیز فینسی ڈائٹیشینز سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے, ان کو ہزاروں ڈالر دے کے, تاکہ وہ سپر فٹ رہ سکیں, ہائی پرفارمنس دے سکیں. تو یہ وہی ڈائٹ پلان ہے جو گرو زاہد صاحب ہم سب سے اس کورس میں شیئر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ, صحت سب سے بڑی دولت ہے. اگر آپ اپنی اور اپنی فیملی کی ہیلتھ کو لے کر سیریس ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو اس وقت لیٹسٹ انفارمیشن اور ریسرچ ہے اس کی روشنی میں اپنی صحت کو بہتر رکھیں اور ہیلدی رہیں اور بیماریوں سے بچیں اور میڈیسنس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کورس آپ کے لیے ہے. یہ کورس ایک فل پیکیج ہے ہماری صحت کے لیے کہ کس طرح صرف اپنی فوڈ ہیبٹس کو چینج کر کے, امپروو کر کے, اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی لا کر ہم کس طرح ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں, میڈیسن سے مکمل بچ سکتے ہیں, بیماریوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. آپ گرو زاہد عرفان صاحب سے یا مائنڈ چینجر سے یوٹیوب کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ یہ کورسز لیں. آپ چاہیں تو کامنٹس میں مجھ سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ان سے لنک اپ کرا سکتا ہوں تاکہ آپ یہ کورسز لے سکیں. گرو زاہد سر, ہیٹس آف ٹو یو. آپ نے پاکستانیوں کی صحت کا جھنڈا اٹھایا ہے اور اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. ہم آپ کے اس مشن میں
ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. گرو زاہد سر, گاڈ بلیس یو.